ओके एक्चुअली हमर आज फास्ट डेमो रे हम देखिबा एक्चुअली व्हाट इज सिस्टम एडमिन करे तो को माने एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास को इंटरैक्टिव करिबा जहार जहार डाउट अछि कोर्स विषय रे करिकुलम विषय रे एक्चुअली कोन पे हमें सिस्टम एडमिन यूज करछ फास्ट क्लियर होगा देन सेकंड डेमो रे हमें देखि तो फर्स्ट ऑफ ऑल तमन भीतर को माने एक्चुअली सिस्टम एडमिन रे काम करछन और डेस्कटॉप सपोर्ट रे काम करछन ମୁଁ सम କରୁଛି ଡେସ୍କଟପ୍ ସପୋର୍ଟ। डेस्कटॉप प्रभात करे ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ओके तो डेस्कटॉप एबे जोटा हमें पढ़िबा सिस्टम एडमिन सेटा इट इज नॉट ए डेस्कटॉप सपोर्ट सेटा गोटे पार्ट बट एक्चुअली सिस्टम एडमिन रे हमरो जेमति तमरो एक्चुअली ऑन प्रीमाइज रे सिस्टम एडमिन एक्चुअली हम काम करथले सर्वर मैनेजमेंट करथले कि नेटवर्किंग रो किछि एक्चुअली ट्रबल शूट करथले तो से सब हमें ए कोर्स रे क्लाउड रे ही करियो तो हमें सिस्टम एडमिन रो पार्ट देखिबा हम कोर्स रे प्लस एक्चुअली क्लाउड एडमिन ओके दुईटा तो इधर हमें कहूँ सिस्टम एडमिन एनीबॉडी एनी डेफिनेशन ऑफ सिस्टम एडमिन व्हाट इज सिस्टम व्हाट इज एडमिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो गोटे एग्जांपल नहीं कि बुझिया बट एक्चुअली देखे अंडरस्टैंडिंग कार केमति अछि से अनुसार हमें तो यदि मैं कहूँ सिस्टम व्हाट इज सिस्टम सिस्टम माने कौन ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ମେସିନ ଯୋଉଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ ୱେରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ରେ ଆମେ କାମ କରୁ। ओके एनीबॉडी एनी अदर आंसर तो हमर जो सिस्टम हम कहले सिस्टम जेतले हम कहूचे सिस्टम बहुत जिंस को माने बुझे करे तो तमने एक्चुअली हम गोटे सिस्टम कहले तार हार्डवेयर पार्ट करे तार एक्चुअली नेटवर्किंग करे तार एक्चुअली सॉफ्टवेयर पार्ट करे तो एटा जेड सब मिक्स हे गोटे सिस्टम हमें तक कहबा करे तो हमर एटा रिक्वायरमेंट कोन एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री सिस्टम को फेज रे जदि मु तुमको एक्सप्लेन कली एबे एसडीएलसी तो एसडीएलसी रो को फेज रे एक्चुअली सिस्टम एडमिन रो काम होता ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एसडीएलसी एनीबॉडी तो एसडीएलसी रो फुल फॉर्म है हमरो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल गोटे सॉफ्टवेयर लेट्स से सॉफ्टवेयर कंपनी जेतले हमरो ओल्ड एज रे हमें 20-30 ईयर बैक स्टार्ट हैला तो सेतले एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंपनी जो स्टार्ट हैला तार एम कोन थला सो व्हाई एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंपनी रो रिक्वायरमेंट कोन थला गोटे प्रोजेक्ट और गोटे प्रोडक्ट को ता कस्टमर मानक पाखरे नेकी पहुंचे करेक्ट और प्रोडक्ट हेले ता निजर प्रोजेक्ट हेले और आईटी सर्विस हेले सॉरी प्रोजेक्ट हेले आउ को कंपनी रो प्रोजेक्ट आनी की सॉफ्टवेयर कंपनी करी की तांको देला करेक्ट लेट्स से गोटे एग्जांपल आज हम देखिबा लेट्स से आईसीआईसी बैंक तार इंटरनेट बैंकिंग जेतले हम डेवलप करूचे करेक्ट तो से प्रोजेक्ट रो स्टार्ट रु एंड जाय को फ्लो रहउची जदि हमर रिक्वायरमेंट आसिला हम पाखकू गोटे पेपर पेन रे और गोटे एक्सेल रे ताको फिजिकली हम केमती कस्टमर को दउचे आ से जो प्रोसेस भितरे सिस्टम एडमिन रो काम को सेटा बुझलो करेक्ट तो को फेज रे गोटे सिस्टम एडमिन रो इंपोर्टेंस रहउची और गोटे क्लाउड एडमिन रो इंपोर्टेंस रहउची करेक्ट तो सेटा देखबा तो जो माने एक्चुअली काम करूचो डेस्कटॉप सपोर्ट रे हो कि एक्चुअली किछटा सिस्टम एडमिन रे हमर एसडीएलसी रे को फेज रे एक्चुअली समान कमेंट काम करू ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ ରେ ହଉଥିଲା ସାର୍। कोड गेले ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ ରେ। let me do the diagram let's say हमर
आईसीआईसी बैंक कहला तार गोटे पोर्टाल डेभलप करबा ओके से गोटे सॉफ्टवेयर कंपनी तार रिक्वायरमेंट दी XYZ सॉफ्टवेयर कंपनी ओके लेट्स से हम केस हम टेककेम ले जरा कि और कोई कंपनी ले जरा तो तले এই সফটওয়্যার কোম্পানি তার রিক্वायरमेंट আসলে তার टोटल प्रोजेक्ट टाक बनेया पे तो से कोन कला गोटे पर्टिकुलर एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर कला और ताको रेस्पॉन्सिबिलिटी देला टू मैनेज दिस प्रोजेक्ट राइट तबे जे प्रोजेक्ट मैनेजर से कोन करिवो तार टीम बिल्ड कला राइट रिक्वायरमेंट राइट देन तमरो डिजाइन तो एथरे हमर किछि बेसी काम नै एज ए सिस्टम एडमिन देन डेवलपमेंट देन तमरो टेस्टिंग एंड लाइव सर्वर इम्प्लीमेंट। करेक्ट देन तमरो रिलीज और तमरो सपोर्ट मेंटेनेंस करेक्ट हम तो कहते रिलीज तो तमरो सपोर्ट मेंटेनेंस आछी करेक्ट तमरो एक्चुअली आकु काहा को तुम रिलीज करूछ कस्टमर को करेक्ट तो ये जो टोटल फेज टा को हम कहबा एसडीएलसी करेक्ट तो यही फेज रे टोटल तमरो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चलीची तार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चलीची करेक्ट तो प्रोजेक्ट स्टार्ट रु एंड जाए यही प्रोसेस रे चले करेक्ट तो एबे यही फेज रे हमरो आज सिस्टम एडमिन रो रोल कोन क्लाउड हो और ऑन प्रीमाइस सिस्टम एडमिन हो लिनक्स सिस्टम एडमिन हो विंडोज हो आम कोर्स रे लिनक्स विंडोज दीटा कवर हो विथ एक्चुअली क्लाउड फीचर भी कवर हो करेक्ट तो जितने प्रोजेक्ट आमर बना है ये एक्चुअली ये डेवलपमेंट फेज ठू आमर काम स्टार्ट हम एज ए सिस्टम एडमिन जितेबाला आम कहूँ एक्चुअली एनवायरनमेंट करेक्ट आम कौन करवा आमर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट थाए गोटे ओके तो देन आमर टेस्टिंग और क्यूए एनवायरनमेंट थाए करेक्ट जोटे बुझी पारे पचार देन आमर डेव क्यूए ये जो देन प्री प्रॉड थाए प्री प्रॉड देन प्रोडक्शन तो एनी सॉफ्टवेयर कंपनी रे हमर जतले प्रोजेक्ट बनउछ ए चारिटा के एनवायरनमेंट थाए करेक्ट जो डेवलपर आज्ञा माने काम करछन तांकर सिस्टम भी एक्चुअली जने के मेंटेन करिवर अछि तांको सिस्टम रे बहुत प्रॉब्लम आसीबो करेक्ट ट्रबल शूट करिया पड़िबो करेक्ट तांको किछिटा आज्ञा एक्चुअली रिमोट एक्सेस दबा पड़िबो तांको सिस्टम रे एक्चुअली धरो किछिटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिवा टू टेस्ट देयर प्रोडक्ट तो डेवलपर मानकर भी तांको जेतले से माने किछिटा कोड लिखंती से कोड को से माने टेस्ट करिया पे तांकर एनवायरनमेंट को रेडी करिया पड़िबो तांको किछि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दबा पड़िबो तांकर ट्रबल शूट करिया पड़िबो ए टू जेड एक्चुअली एटा गोटे रेस्पोंसिबिलिटी फॉर सिस्टम एडमिन और क्लाउड एडमिन तांको परमिशन देबो आज ए डेवलपर से को परमिशन पाइबे तांको पे यूजर क्रिएशन करेक्ट तांकर परमिशन सेट ओके तांकर ट्रबल शूट ए टू जेड एक्चुअली आज ए सिस्टम एडमिन आमे हैंडल कर जेतले आमे क्यूए को जाउचे क्यूए माने टेस्टिंग टीम तो तांकर भी जो सेम जिनस आमे एठे डेवलपमेंट रे कले सेम जिनस एक्चुअली एठे भी आज ए सिस्टम एडमिन आज ए क्लाउड एडमिन आमे मैनेज कर जेतले प्री प्रोड को गले तार भी एक्चुअली आज ए क्लाउड एडमिन आमे मैनेज कर जेतले प्रोडक्शन गले सेम जिनस करेक्ट ता माने हमरो सिस्टम एडमिन रो रोल हैला आज एक्चुअली गोटे सिस्टम को रेडी करेबा तो सिस्टम रे जहा जहा इश्यू आसीबो सिस्टम रिलेटेड ताकू एक्चुअली आज एडमिन आमे फिक्स करियो आमे ट्रबल शूट करियो करेक्ट
तो सेमती एक्चुअली तुमर प्री प्रोड अच्छी प्रोडक्शन अच्छी आ जिते गोटे थर तुमर ये प्रोडक्टा और ये प्रोजेक्टा गो लाइव हो गला तो गो लाइव कोठी हुई प्री प्रोडर हुए क्यूए और डेव और प्रोडक्शन कोठी गो लाइव हुए प्रोडक्शन 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 रे करेक्ट तो प्रोडक्शन रे गो लाइव हैला तापर एक्चुअली सिस्टम एडमिन कर बहुत काम आसीबो ताको सपोर्ट ताको मेंटेनेंस दबा करेक्ट ए टू जेड एक्चुअली मेनली एक्चुअली सेथरे बहुत पार्ट रहइबो सिस्टम एडमिन रो काम गोटे लाइनक्स सर्वर रे ट्रबल शूट करिवा ताको मेंटेन करिवा recording Ranjan is requested to recording your computer. Okay, recording I will give access. Don't worry. तो ये जो सॉफ्टवेयर एचडीएलसी रे हमरो मेनली ए पार्ट रु हमरो किछटा काम स्टार्ट हबो ए पार्ट रे भी काम रहइबो आ परे बेसी काम जिते आम डिजाइन करवा रिक्वायरमेंट गैदरिंग करिया से सिस्टम भी एक्चुअली जी भी जने यूज कर जिते आम कहूचे सिस्टम से सब फेज रे एक्चुअली हमरो सिस्टम आम यूज करूचे करेक्ट एक्स यस वाई सर। जेड एक्चुअली पर्सन तो से सिस्टम को आज ए सिस्टम एडमिन आज ए क्लाउड एडमिन आमे मैनेज ता माने गोटे एचडीएलसी फेज रे स्टार्टिंग रु एंड पर्यंत सिस्टम एडमिन रो काम रही तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग बेले भी जो माने एक्चुअली जो टीम टा रिक्वायरमेंट गैदरिंग करूथिबे तो तांकर मशीन थबो तांकर सिस्टम थबो तांकर सर्वर थबो से सर्वर रे तांको परमिशन दबा तांकर एक्चुअली ए टू जेड एक्चुअली मेंटेन करबा सब जिंस एक्चुअली आज सिस्टम एडमिन आमे करू ता माने आईटी इंडस्ट्री रे सिस्टम एडमिन रो रोल यूज तो सबु एचडीएलसी फेज रे हमर सिस्टम एडमिन रो रोल अछि एति भितर कार किछि डाउट अछि एचडीएलसी कोन कोठी कोठी हमर सिस्टम एडमिन रो काम रहले फर्स्ट ऑफ ऑल बुझी पाइलो बेसिक जिंस कोठी हमर कोन कोन एक्चुअली सिस्टम एडमिन रो काम ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। गोटे एग्जांपल लेट्स से गोटे मु जतो एक्चुअली डेवऑप्स क्लाउड भी पढ़ाए मु सेम एग्जांपल लिए तमर एक्चुअली गोटे बिल्डिंग रे केमती एक्चुअली एचडीएलसी फ्लो तमर ए टू जेड रुहे तो सेम जिंस सिस्टम एडमिन रो काम जदि हम गोटे अपार्टमेंट बनेइबा तो सेटा हला गोटे आईटी सिस्टम जदि हम गोटे बिल्डिंग से पर्टिकुलर बिल्डिंग रो जने मैनेजर थाए जोटा जी कि हम जहा को हम कहबा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से मैनेजर रो रोल हैला केमती फ्लैट और सर्वर और केमती ता यूजर ओके से ए दीटा केमती एक्चुअली स्टेबल रहे करे कार काम सेटा बिल्डिंग मैनेजर फ्लैट और रेसिडेंट केमती एक्चुअली सिक्योरली आ सब जिंस तार मेंटेन हेकी रहे करेक्ट तो ता काम हैला तमरो एक्चुअली कंपेयर टू बिल्डिंग मैनेजर इक्वल टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रो मेन हैला सर्वर आ यूजर तार पासवर्ड तार परमिशन तार नेटवर्किंग गोटे सर्वर रो किछि एक्चुअली आसिला तार एक्चुअली अपग्रेड हबार अछि जेमति तम एंड्रॉइड मोबाइल समस्त यूज करछो एंड्रॉइड मोबाइल रो किछि अपडेट आछी तम कोन करछो ताको डाउनलोड करिकि ताको इंस्टॉल करछो से सब एक्चुअली पैचिंग या अपडेट रे जीवो जो मेंटेनेंस अछि करेक्ट जे पिला जॉइन करछन गोटे तो एई जो पार्ट हैला आईटी वर्ल्ड ए सब जिंस रे एक्चुअली एज ए सिस्टम एडमिन हमर काम रही ओके तो गोटे सिस्टम एडमिन एबे सिस्टम एडमिन रो भी तमरो फ्रेशर रिक्वायरमेंट आसुची एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आसुची तो सिस्टम एडमिन रो नेक्स्ट रोल हैला क्लाउड एडमिन तो एबे एक्चुअली कोन होची तमरो सब सिस्टम क्लाउड रे एक्चुअली माइग्रेट होची करेक्ट तो सेथि पई फिजिकल सहित तुम क्लाउड पढ़िले तुम से कॉम्बिनेशन टा एक्चुअली माने तुमरो ह्यूज रिक्वायरमेंट दबो आ ह्यूज एक्चुअली माने जॉब कॉल तुम पाक आसी तो सेथि पई मु मो ए कोर्स रे तुमरो ऑन प्रीमाइज रे तुमरो केमती एक्चुअली तुमरो लिनक्स सर्वर केमती मेंटेन हबो सिस्टम सॉरी विंडोज सर्वर केमती मेंटेनेंस करिवो ता सहित तुमरो क्लाउड रे केमती हबो आज्योर और एडब्ल्यूएस बेसिक सर्वर नबा स्टोरेज पढ़िबा
नेटवर्किंग पढ़िबा एई दी तीनटारे केमती तमे एक्चुअली ट्रबल शूट करिवो से सब जिंस देखि जोटा हम ऑन प्रिमाइज वीएम रे देखि जेतले हमें एग्जांपल जदी आ गोटे एग्जांपल नबा लेट्स से रेस्टोरेंट करे तो जेतले तमे एक्चुअली सिस्टम टोटल जेतले हम कहूचे सिस्टम और सर्वर ये दीटा एक्चुअली टिके डिफरेंट अछि करे तो सिस्टम कहले हम एंटायर एक्चुअली रेस्टोरेंट रो एक्चुअली ए टू जेड हम नबा करे हम जेतले कहूचे सर्वर तामें एक्चुअली गोटे वेटर जे जी की रिक्वेस्ट नउची आ ताको सर्विस प्रोवाइड करची कस्टमर सेमती आईटी वर्ल्ड रे जितला हम कहूचे सिस्टम होल सिस्टम को कहबा हमें हार्डवेयर प्लस ओएस प्लस सॉफ्टवेयर प्लस नेटवर्किंग प्लस स्टोरेज तामें ई चारिटा का पार्ट गोटे सिस्टम रो हमें आज ए एडमिन हमें मैनेज कर ओके तो जितला हम कहूचे सर्वर तो सेम जिंस बट सर्वर रे हमें एप्लीकेशन डिप्लॉय करछ गोटे सर्वर लेट्स से तमरो गोटे ओएस भीतर गोटे सॉफ्टवेयर तमे इंस्टॉल करछ करेक्ट गोटे एप्लीकेशन भी तुम डिप्लॉय कर माने समस्त देखुछ फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन करेक्ट तो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन केमती काम करुछ से कोठे माने कोठे को सर्वर रे गोटे डिप्लॉय हेछि करेक्ट सो दैट एक्चुअली तुम माने कोन करुछ www.flipkart.com मारी की से डोमेन नेम थ्रू रे तुम जाउछ एक्चुअली से सर्वर को देन से आउटपुट आनी तुमको देखुछ करेक्ट तो सेटा हला एप्लीकेशन तो सेटा को कहबा हमें सर्वर ओके प्रोवाइड्स सर्विस टू द क्लाइंट तो आमर ए मेन है सिस्टम तो सिस्टम रे कोरा जाउची हार्डवेयर ओएस सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग और स्टोरेज ये पांचटा को पार्ट पढ़िबा आ तार एक्चुअली केमती ट्रबल शूट हुए केमती मैनेज हुए लिनक्स रो किछि कमांड देखिबा करेक्ट हम कोर्स रे जोटा तमरो ट्रबल शूट को हेल्प करिवो सेम जिंस विंडोज रे भी किछि कमांड देखिबा जोटा कि तमरो ट्रबल शूट करे पे हेल्प करिवो आ सेम जिंस हमें क्लाउड रे रिप्लिकेट करिवो ओके तो ये सेम जिन एक्चुअली तुम कौन रोचे सर्वर मैनेजमेंट रोचे करे ओएस एडमिनिस्ट्रेटर यूजर मैनेजमेंट करे नेटवर्किंग स्टोरेज तो यही सब जिनस हमें पढ़िबा मेन ओके तो जदि जने एक्चुअली किछि भी एक्चुअली जानिनी आ से चाहूची तार फास्ट कैरियर करिया पे तो सिस्टम एडमिन द बेस्ट वे देन तुम क्लाउड को मूव करिवो देन डेवऑप्स ये सब जिनस करि परिबो तुम वंस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की जॉइन कर सेला पर ये रहला तार कोर पार्ट तो ये सब जिनस हमें वन बाय वन देखिबा जेतले हमें स्टार्ट करबा हमर सेशन तबे किछि डाउट अछि जे तुम माने पचार करिवो ओके यही सब जिनस हमें पढ़िबा किछि डाउट अछि कार यस सर। कोन सर सिस्टम एडमिन और सर्वर एडमिन और बैकअप और स्टोरेज एडमिन डिफरेंस या भितर कौन रोची? बैकअप एडमिन, स्टोरेज एडमिन और सर्वर और सिस्टम। सेतिबे सिस्टम एडमिन रे ही सब जिनस आसुछ तमरो मे बी जेतले काम करिवो तुम गोटे जिनस रे पकई देबे बट सिस्टम एडमिन इक्वल टू तमरो सर्वर सेतरे आसीबो ओएस को केमती मैनेज करिवो नेटवर्किंग रो बेसिक जिनस जानिबार अछि स्टोरेज रो बेसिक जिनस जानिबार अछि यूजर को केमती परमिशन दबा यूजर को केमती परमिशन रिमूव करिबा ताको केमती ट्रबल शूट करिबा सेटा भी जानिबार अछि सिक्युरिटी विषय भी जानिबार अछि गोटे सिस्टम रो मॉनिटरिंग केमती करिया सेटा भी जानिबार अछि ओके तो तार बैकअप केमती नबा से सब जिनस भी जानिबार अछि और ट्रबल शूट सबुथि पे दरकार तो ता माने जो आपण माने कहउछन सर्वर एडमिन और सिस्टम एडमिन से जिनस समान बट एक्चुअली रोल अनुसार सेटा डिपेंड करूछ ओके सर अगर यार आगुरु गोटे सर्टिफिकेशन थिला एमसीएसी एबे तो सेटा एक्सपायर हो जाई आउ किछि हम सर्टिफिकेशन करि परिया यार सिस्टम एडमिन रो आज्ञा ଏବେ କୋଉଟା ଅଛି ମୁଁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ତ ସେଟା ଦେଖିକି ମୁଁ କହିବି କାରଣ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାଉଡ ର ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କରୁଛୁ ଏବେ କାହିଁକି ନା ଟୋଟାଲ ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ ର ମାଇଗ୍ରେଟ ହଉଛି କ୍ଲାଉଡ ତ କ୍ଲାଉଡ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଯୋଉ ଅଛି ତମର ଆଜିଓର ଅଛି ତମର 104 ଯୋଉଟା କି ତମର ହଁ ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ କ୍ଲାଉଡ ଆଡମିନ ତ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜିଓର ଆଡମିନ और କ୍ଲାଉଡ ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ
तो सेम एक्चुअली तुम AWS रे अच्छी और GCP रे भी अच्छी तो ସେଇଟା ତମେ କଲେ ତମର ବେନିଫିଟ ଦବ। ଆଉ ଆମର ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା MCSE। ହୁଁ ସେଇଟା ନ କରିକି ତମେ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ତମର ଯେବେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ପାଥ ପ୍ଲାନ କରୁଛ ତା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ହେଲା ତମର କ୍ଲାଉଡ ଆଡମିନ ତମେ କ୍ଲାଉଡ ର ଆଡମିନ କରିବ ବେଷ୍ଟ କାରଣ ଏବେ ସବୁ ସର୍ଭର ମାଇଗ୍ରେଟ ହଉଛି କ୍ଲାଉଡ ଉପରେ ତ ଏବେ ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିକା ବି ସେ କ୍ଲାଉଡ ଥ୍ରୁ ରହୁଛି ଏବେ ସବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମେଟାଲିକ ମୁଁ ତମ କରିକି କରୁଛନ୍ତି କରେକ୍ଟ କମ୍ବୋର୍ଡ ମେଟାଲିକ। କରେକ୍ଟ ତ ତମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ଲାଉଡ AWS କ୍ଲାଉଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ଗୋଟେ ଡେମୋ ରଖିବା କାଲି କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଭର କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ଆମେ ସବୁ ସର୍ଭର କ୍ଲାଉଡ ରେ କ୍ରିଏଟ କରିକି ଦେଖିବା ଯେ ସର୍ଭର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ये जो सर्वर तमर नेटवर्किंग स्टोरेज ये सब आम क्लाउड रे देखिए सो दैट एक्चुअली तुम गोटे टाइम रे दीटा जिनस शिखि पार गोटे गोटे सेकंड जदि मु कहूँ क्लाउड व्हाट इज क्लाउड तो क्लाउड कहीं आम आगुरी ऑन-प्रीमाइज यूज करूले ऑन-प्रीमाइज सेटअप यूज करूले तामाने एक्चुअली आम फिजिकल सर्वर यूज करूले देन VM यूज कले फास्ट हेले फिजिकल सर्वर सेकेंड एक्चुअली VM वर्चुअल सर्वर वर्चुअल ଏବେ ଆମେ मशीन। କଣ କରୁଛେ କ୍ଲାଉଡ ୟୁଜ କରୁଛେ ତ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ରେ 20-30 ଇୟର ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭର ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲେ ତାକୁ वर्चुअल କଷ୍ଟ मशीन। ଅପ୍ଟିମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନ ୟୁଜ କଲେ ତ ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନ ପରେ ଆମେ କ୍ଲାଉଡ ୟୁଜ କରୁଛେ ଡାଉନ ଦ ଲାଇନ କରେ ଆଉ କ୍ଲାଉଡ ର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ଲାଉଡ ସେ କ୍ଲାଉଡ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଛେ ସେ କଣ ବେନିଫିଟ ଦଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ 100ଟା ମେସିନ କିଣିବି ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ଆମର कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करी कंपनी एक्चुअली एनवायरनमेंट सेटअप करी सो दैट एक्चुअली एप्लिकेशन वगैरह ए टू जेड तार सिस्टम मैनेज करी और एम्प्लॉय मानक पई मु थाउजेंड्स टा मशीन ऑर्डर करी तो एबे ये 100 मशीन टा और 1000 मशीन हमको फिजिकल किनिबार नहीं हम कौन करूचे क्लाउड रु ताको रेंट रे आनुचे जेमती तमरो ओला उबर सर्विस करेक्ट तो ओला उबर सर्विस केमती काम करछन तमे जदी गोटे कार किनिलो से कार रो सपोर्ट मेंटेनेंस तार एक्चुअली पार्किंग प्लेस ए टू जेड यू हैव टू हैंडल आ तमे जते लोन रे किनिछ ताको एक्स्ट्रा पे करके तमे लोन क्लियर करो तो तार ए टू ସବୁ जेड ସପୋର୍ଟ। तमे ही हैंडल करो ओके तो तार एक्चुअली ए टू जेड तमे हैंडल करो जते बेले तमे एक्चुअली ओला उबर सर्विस ऊपर डिपेंड करूछ तो सेतल तमे कोन करूछ बुक करूछ माने मोबाइल रे बुक कर साइला परे तमरो जत्ते की किलोमीटर जाउछ ता प्राइसिंग अनुसार तमे दउछ तो सेथरे तमरो एक्स्ट्रा बर्डन किछि नै पार्किंग चार्ज किछि नै करे ड्राइवर चार्ज किछि नै तमरो कोठी रखिबो तार सपोर्ट तार मेंटेनेंस तार ऑयल ए सब जिंस तमरो किछि प्रॉब्लम नै करे तो तमे जत्ते की यूज करूछ सेत्ते की पे करूछ करे तो क्लाउड कौन कला से टाइप रो एक्चुअली लॉजिक यूज करके से तार इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टमर को देला और कंपनी मान को देला जो थे कि जति की तमे यूज कलो क्लाउड रो इंफ्रास्ट्रक्चर सेति पे पे कर मु एबे 100टा सर्वर क्लाउड रो आनी तो क्लाउड कौन करिवो हमको रेंट रे देला तो ये जो सर्वर मु आइली रेंट रे मोर 15 डेज ए सर्वर दरकार अछि करेक्ट मु 15 डेज टेस्ट कली तापरे एक्चुअली क्लाउड को पुनी क्लाउड को दे देली और क्लाउड मोठो 15 डेज में पेमेंट नेला तापरे से एटा को रिमूव कर दला जदि मु 100टा सर्वर किनिली ओल्ड एज रे मु गोटे ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट एक्चुअली देली काहकु कंपनी ठू ह्यूज अमाउंट रो कॉस्ट नेली करेक्ट और एक्चुअली गोटे जोठू किनिली ताको एक्चुअली ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट देली करेक्ट तो जदि मोर प्रोडक्ट ता सेटा गो लाइव न होला मु गोटे प्रोटोटाइप डिजाइन करछि मोर चालिबो कि नै देखिया पे एज ए स्टार्टअप जदि सेटा गो लाइव न होला देन इट इज ए वेस्ट फॉर मी मु आको पुनी सेल करी करेक्ट तो सेति पे ओल्ड एज रे स्टार्टअप सब एक्चुअली बहुत माने इंप्रूवमेंट हो नथिला स्टार्टअप सब डाउन हेक रहथलो आपण माने देखिबे डाउन द लाइन
10 year ओके 2014 15 टू और 13 टू आपनकर ई कॉमर्स साइड आउ टोटल एक्चुअली कंपनीज रो लिस्ट सब बढ़ी जाई छै स्टार्टअप भी ସେମାନେ एक्चुअली कौन करछुन ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋडक्ट लॉन्च करछुन बिकॉज ऑफ एक्चुअली क्लाउड आ ये जो क्लाउड रो इंफ्रास्ट्रक्चर माने कौन इंफ्रास्ट्रक्चर माने आपनकर सर्वर स्टोरेज नेटवर्किंग जहाँ आपण सिस्टम एडमिन हिसाब रे काम करिवे सब जिंस क्लाउड प्रोवाइड करछ ओके सेति ଯେମିତିକି पई आगे ନାଇଁ ମାନେ ଯେମିତିକି ସର୍ଭର ମାନେ 100ଟା ସର୍ଭର କିଣିଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହବ ମାନେ ଅଧିକ करेक्ट କଷ୍ଟ ପଡିଯିବ। करेक्ट करेक्ट ତାପରେ ଯେମିତିକି ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ସର୍ଭର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ହାୟରିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ करेक्ट ଅ, करेक्ट ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାଉଡ ଟା ଟିକେ ମାନେ ଇଜି ହୁଏ ଏଇଟା। करेक्ट करेक्ट तो तमरो जेतले एक्चुअली क्लाउड आसिला 2006 onwards AWS क्लाउड फास्ट आसिला से तार एक्चुअली फास्ट स्टोरेज ही प्रोवाइड कला इंडस्ट्री तो ताकू मेंटेन करिया पे सेथरे यूजर क्रिएट करिवो ताको परमिशन दबो ताकू एक्चुअली परमिशन रिमूव करिवो से काम एक्चुअली गोटे क्लाउड एडमिन करेक्ट तो सर्वर क्रिएट करिवो लेट्स से मु गोटे सर्वर जदी क्रिएट करूची मते एक्चुअली 1 आवर लागुची बट क्लाउड रे जदी मु गोटे सर्वर क्रिएट करिवि विद इन ए सेकंड मु क्रिएट करबी लेट मी क्रिएट इट प्लग एंड प्ले करेक्ट प्लग एंड प्ले तार स्टोरेज तार रैम सीपीयू सब दिया है करेक्ट तो जस्ट एक्चुअली लॉन्च ओएस क्रिएट होगा करेक्ट एबे एई ओएस रो पैचिंग को मैनेज करिवा ये ओएस रो नेटवर्किंग की मैनेज करिवा ओएस रो स्टोरेज को मैनेज करिवा ये ओएस जहाँ को हमें एक्सेस दबा तो को टाइप रो एक्सेस दबा करेक्ट आ भितर एक्चुअली किछिटा काम करियार अछि ट्रबल शूट करियार अछि आको कनेक्ट करेबा रिमोटली ये सब जिंस काहर काम गोटे एडमिन रो काम करेक्ट जेतले मु आको कनेक्ट करेबी कनेक्ट है तो मु जेतले ई लिनक्स सर्वर टाको मैनेज करी मु आ विषय किछि जानिबार अछि करेक्ट किछिटा कमांड मते ट्रबल शूट कमांड जानिबार अछि तो सेटा हमें पढ़िबा आको केमती एक्चुअली आर मॉनिटरिंग केमती हैंडल करिबा आर एक्चुअली पैचिंग केमती करिबा करेक्ट आर बेसिक नेटवर्किंग केमती हैंडल करिबा केमती पिंग करिबा रिमोट रे केमती कनेक्ट करिबा करेक्ट तो ए टू जेड एक्चुअली हमें हम कोर्स रे पढ़िबा देखो मु एटा क्रिएट कली जदि मते आकु जणको परमिशन दबार अछि गोटे यूजर क्रिएट करियार अछि ए सिस्टम रे मु यूजर क्रिएट करिवि जदि मते टोटल अकाउंट रे माने क्लाउड अकाउंट रे मते क्रिएट करियार अछि गोटे सेकंड तो एठी तापे भी सर्विस एक्चुअली क्लाउड रखिछि एटा भी हमर कोर्स रे अछि त माने केमती यूजर क्रिएट करिवो केमती ताको एक्सेस दबो केमती एक्चुअली ग्रुप क्रिएट करिवो केमती ताको यूजर ग्रुप रे ऐड करिवो करेक्ट ये सब जिंस एक्चुअली हमें पढ़िबा क्लाउड रे क्लाउड सिस्टम रे पढ़िबा मेनली सो दैट एक्चुअली तमे दीटा करे तमे यूज करि परिबो सिस्टम एडमिन एंड क्लाउड एडमिन हिसाब रे तमे तमरो जॉब रोल स्विच करि परिबो आ किछि डाउट अछि तो एटा हला तमरो एडब्ल्यूएस रो प्लेटफॉर्म एटा हला Azure रो प्लेटफॉर्म तमरो Azure रो बेसिक कांसेप्ट रहिबो केमती सर्वर क्रिएट करिवो Azure रे क्लाउड रे केमती एक्चुअली तमरो स्टोरेज मैनेज करिवो केमती तार बैकअप नबो ओके केमती ट्रबल शूट करिवो केमती मॉनिटरिंग करिवो सेम जिंस तमरो एक्चुअली AWS रे भी रहिबो आउ VM रे हमें देखिबा वर्चुअल मशीन क्रिएट करके भी देखिबा ओके कुछ डाउट अछि हो
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ଲାଉଡ, ଓକେ, ତ କ୍ଲାଉଡ ରେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଆମର ଓଏସ୍ ରେ ଅଛି, କେମିତି ପିଙ୍ଗ କରିବା, କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯାଇକି କେମିତି ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସେସ୍ କୁ ଲିଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହା ବି ଆମର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିବା ଆମର ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟଡି। ଓପନ ଏଇ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ରହୁଛି ତମର ୱିଣ୍ଡୋଜ ସର୍ଭର, ଆକ୍ଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ, ଏସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କଣ ଅନ୍ ପ୍ରିମାଇଜ ରେ ରହିବ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ କ୍ଲାଉଡ ରେ ବି ଦେଖିବା। ଓକେ, ଡିଏନଏସ୍ ସର୍ଭର, ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। କେମିତି ରିମୋଟ ଆକ୍ସେସ କରିବ ଉପରେ, କେମିତି ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଗେରା ପଲିସି ବଗେରା ସେଟ୍ କରିବ ଉପରେ, କେମିତି ୱିଣ୍ଡୋଜ ଅପଡେଟ୍ କରିବ, ପ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଉପରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। somebody is doing drawing here, ସାଇ ଜ୍ୟୋତି। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ପାୱାର ସେଲ ର ବେସିକ ରହିବ, ଆଉ ଲିନକ୍ସ ର ବି ବେସିକ ରହିବ, ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବ ସେମ୍ ଜିନିଷ। କମାଣ୍ଡ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିବା। ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟଡି ମୁଁ ପଠେଇଦେବି କାଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ବେସିକ ଫ୍ଲୋ, ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଭର ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି ତା ଭିତରେ କେମିତି କଣ କାମ ହଉଛି, ବେସିକ ଟ୍ରବୁଲ ସୁଟ୍ ଦେଖିବା। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ମତେ ପଚାର। ସାର୍ ଏ ହୁଁ, କୋର୍ସ ସରିବା ପରେ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ୍ ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ୱିଣ୍ଡୋଜ ହଁ ଆଡମିନ୍ और correct। ଲାଇନକ୍ସ ଆଡମିନ୍, ଲାଇନକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ୍ ପାଇଁ ବି ଇଲିଜିବୁଲ ହେଇପାରିବ କି, ସେଇ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ବି କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜିଓର ର ବି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜିଓର ଆଉ AWS ର ରଖିଛି, ୱିଥ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଲିନକ୍ସ ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋଜ ଚାରିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିବା ଏଠି। ସାର୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ ପାଇଁ କୋଉ କ୍ଲାଉଡ ଶିଖିଲେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ? ଆପଣଙ୍କର ଆଜିଓର କ୍ଲାଉଡ ଯଦି ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ ସର୍ଭରରେ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ଆଜିଓର କ୍ଲାଉଡ। ଆମେ କଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିଣ୍ଡୋଜ ର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆଜିଓର ରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ ପଢିଦବା, ଆଉ ଲାଇନକ୍ସ AWS ରେ ପଢିବା। ସେମିତି କଲେ ବି ତମର, ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଆଜିଓର କ୍ଲାଉଡ, ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଆଜିଓର କ୍ଲାଉଡ, ଏଇଟା ହେଲା ତମର ସର୍ଭର, ଏଇଠି ତମେ ସର୍ଭର କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇଲି, ସେଇଟା ତମର AWS କ୍ଲାଉଡ। ଏଠି ତମେ ଲିନକ୍ସ ସର୍ଭର ବଗେରା କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବ। ଲେଟ୍ସ ସେ ଆଗକୁ କେମିତି ରିବୁଟ କରିବ, ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ପରେ ତମର ଏଠି ସବୁ ଅପସନ ଅଛି। ମାନେ କ୍ଲାଉଡ ରେ ତମର ଟିକେ ଇଜି କରିଦେଇଛି କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଅନପ୍ରିମାଇଜ। ତା ଷ୍ଟୋରେଜ କେମିତି, ତାକୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନବ କେମିତି, ଆଡ୍ କରିବ କେମିତି, ତାର ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ପରେ ନେଟୱାର୍କିଂ, ସେ OS ର ମନିଟରିଂ ପାର୍ଟ ରେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଇଦିଏ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭର କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ତାର ସର୍ଭର ସେ କଣ କରୁଛି, ଭର୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ କରିକି ତମକୁ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି। ବୁଝିଲେ? ଏଇଟା ତା ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ରେ, ତ ଏଇଠି ତାର OS ଅଛି, ତମର ମ୍ୟାକ୍ OS ହଉ, ତମର ୱିଣ୍ଡୋଜ ହଉ, ତମର ଲାଇନକ୍ସ ହଉ, ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ଲଗ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ କରିବ, ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ୟୁଜ କରିବ। ଓକେ, ଏତିକି କ୍ଲାଉଡ ରେ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନ କ୍ରିଏଟ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆମେ କରିବା କ୍ଲାଉଡ ଥ୍ରୁ ରେ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ୍ଲାଉଡ ଥ୍ରୁ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମ୍ ଅନ୍ ପ୍ରିମାଇଜ ରେ ଯାହା ଆମେ ଆଜ୍ଞା କରିବା କଥା କ୍ଲାଉଡ ରେ ହିଁ ଆପଣ କରିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବେ, ଯୋଉ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଏବେ ସବୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଅନ୍ ପ୍ରିମାଇଜ ରେ ବି ରେଡି କରିପାରିବେ, କ୍ଲାଉଡ ରେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଟ୍ରବୁଲ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆପଣ ଆମେ ଯୋଉ ଯେମିତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ପ୍ରିଭିୟସଲି ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତା ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି କି OS ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଲିନକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଲିନକ୍ସ ର ଯେମିତି ଲିନକ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଥିଲେ, ହୁଁ ଲିନକ୍ସ ରେ ମାନେ ଯେମିତି କି ଯେମିତି ଓରାକଲ ଡାଟାବେସ୍ ତା ଭିତରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରୁଥିଲେ, ଏଇ କରେକ୍ଟ। ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲାଉଡ ଥ୍ରୁ ରେ ବି ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଜିନିଷ କ୍ଲାଉଡ ରେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର VM ରେ ବି ଅଛି, ମୋ ସିଷ୍ଟମ ରେ VM ରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ମାନେ VM ରେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖେଇବା, କ୍ଲାଉଡ ରେ ଆଜ୍ଞା ଇନଡେପ୍ଥ ଯିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଜବ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କ୍ଲାଉଡ।
ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଏମିତି କି ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ପ୍ରିମିସିସ୍ ନାହିଁ ପରମିଶନ ନାହିଁ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଆମେ ହୁଁ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ସବୁ କାମ ଯେମିତି କି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଏବେ କ୍ଲାଉଡ କୁ ଗଲାଣି ବଟ୍ ହୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯେମିତି ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନ ଥ୍ରୁରେ ଚାଲିଛି ସେଇ ହୁଁ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି। ତ ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓରାକଲ୍ ଭିଏମ୍ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ନହେଲେ VMware ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ତ ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଉଡରେ ବି ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ଥ୍ୟାଙ୍କ କିଏ ପଚାରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ତ ଯୋଉ କହିଲେ କି 100ଟା ସର୍ଭର ତ ଆମେ ଏଇ 100ଟା ସର୍ଭର ତ କ୍ଲାଉଡ ରେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବା ତ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କି କ୍ଲାଉଡ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଥିଲା କି 100ଟା ସର୍ଭର ଆମେ ଫିଜିକାଲି ପରଚେଜ କରୁଥିଲେ ତାପରେ VM ଆସିଲା ତ ଆଜ୍ଞା VM ହଁ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଆମେ 100ଟା ସର୍ଭର ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବା କି? ହଁ VM ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନ୍ ଆସିଲା ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନ ର କନସେପ୍ଟ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ମେସିନ ଥବ ଲେଟ୍ସ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଲାପଟପ ଅର ମୋ ଲାପଟପ ତ ମୋ ଲାପଟପ ରେ ମୋର ଯେତିକି RAM 16 GB ଅଛି ଓକେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେयर ଇନଷ୍ଟଲ କରିବି ଗୋଟେ ଟୁଲ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବି ତାକୁ କହନ୍ତି ହାଇପରଭାଇଜର। ତ ହାଇପରଭାଇଜର ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଟା କି ତମର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଭର୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ କରିଦବ ତମ ସିଷ୍ଟମକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇଦବ ତ ସେ ଫିଜିକାଲ ଓଏସ୍ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଓଏସ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବେ ତ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି VM ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନ। ତ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣଙ୍କ RAM କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେତିକିଟା ଭର୍ଚୁଆଲ ସର୍ଭର କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେ କରେକ୍ଟ ଲେଟ୍ ମି ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ହଁ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛି। ବେସିକ ଇମିଟେସନ ଆଜ୍ଞା ଧର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡୱେର କରେକ୍ଟ ତ ଆମର କିଛିଟା RAM ଥବ କରେକ୍ଟ RAM ଲେଟ୍ସ ସେ 16 GB or 8 GB ଅଛି ଦେନ୍ ଆମର ଆଗରୁ ତ SSD ନଥିଲା ଆମର HSD ଥିଲା ଏବେ SSD ହେଇଯାଇଛି right? ତ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ହାର୍ଡୱେର ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ OS କ୍ରିଏଟ କଲି ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭର ଲେଟ୍ସ ସେ ୱିଣ୍ଡୋଜ ସର୍ଭର ଅର OS ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭର କ୍ରିଏଟ କଲି ଓଲ୍ଡ ଏଜରେ କଣ ହଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛିଟା କାମ କରୁଥିଲେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭର ଉପରେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ସଫ୍ଟୱେର ଇନଷ୍ଟଲ କରି କାମ କରୁଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର VMware ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆମ ସଫ୍ଟୱେର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ତମର ଭର୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ କ୍ରିଏଟ କଲା କନସେପ୍ଟ ତ ସେ କଣ କଲା ତମର ଏଇ OS ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ OS ଉପରେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେयर ଇନଷ୍ଟଲ କଲା ଓକେ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୁ और ସେ ଟୁଲ କୁ କହନ୍ତି ହାଇପରଭାଇଜର ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାର ଏଟା ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇକି ହାଇପରଭାଇଜର ଥିବ ନା ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା? ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ମେ ବି ତମେ ନେଇପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି VMware ର VM ବକ୍ସ ଓକେ ମେ ବି ତମେ ନେଇପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇପର ଭି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଟୁଲ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବ और ओराकिल VM ଏ ତିନିଟା ସଫ୍ଟୱେର ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ବି ତମେ ଗୋଟେ ତମ ସିଷ୍ଟମରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେଲ ସେ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇଦବ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ और ସେ ସଫ୍ଟୱେର ଇନଷ୍ଟଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭର ଉପରେ ତମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ OS କ୍ରିଏଟ କରିବ ଆକୁ କହନ୍ତି ଭର୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ ଆକୁ କହନ୍ତି ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନ ତ ଏବେ କଣ ହେଲା ତମର ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ 100ଟା ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର ହଉଥିଲା ଏବେ କଣ ହବ ଯଦି ଗୋଟେ ମେସିନରେ ମୁଁ 3ଟା OS ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେଲି ଭର୍ଚୁଆଲ ସର୍ଭର ଓକେ ଆଉ 3ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଜର ତାକୁ ୟୁଜ କଲେ ତ ମୋର ମେସିନ ଏବେ ଆଉ 35ଟା କିଣିବାକୁ ପଡିଲା ମତେ ଆଉ 100ଟା କିଣିବାକୁ ପଡିଲା ୟେସ୍ ଅର୍ नो କରେକ୍ଟ ହଁ ତ ମୋର ଏଟା OS 1 OS 2 OS 3 ତିନିଟା OS ମୁଁ କଣ କଲି
ଏଇ ଫିଜିକାଲ ଓଏସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇଲି ଯାହା କହନ୍ତି ଭର୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ। ଏଇ ଟୁଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲ କଲି ଆଉ ସେଥିରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଓଏସ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଭର୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ। ତ ତମର ଯେତିକା ସେଇଭଳିଆ କାପାସିଟି ଥବ RAM ର, ତମେ 100ଟା ମେସିନ ଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବ। ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର 2 GB ଦରକାର ପଡିବ, କାରଣ ମିନିମମ୍ ଟା, ନହେଲେ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 2 GB ଏଇ ଓଏସ୍ ଟା କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଆଠୁ ଆଣିବ। ଏ ଓଏସ୍ ଟା କାଠୁ ଆଣିବ? ଆଠୁ ଆଣିବ। ଏ ଓଏସ୍ ଟା କାଠୁ ଆଣିବ? ଏଠୁ ଆଣିବ। ହେଲା? ତମ RAM ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥିବ କାପାସିଟି। ତ ଯଦି RAM ସାଇଜ ଅଧିକା ଅଛି ତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏବୁଲ ଟୁ ଡୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ କ୍ଲାଉଡ ରେ କଣ ହଉଛି, ସେମ ଜିନିଷ। କ୍ଲାଉଡ କଣ କରୁଛି, ଭର୍ଚୁଆଲାଇଜ କରିକି ତମ ପାଇଁ ରଖିଛି, ତା ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିଛି। ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମାନେ କଣ? ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଆମେ ରିସୋର୍ସ ସବୁ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ, ଓଏସ୍ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ, ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ଡାଟା ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ ହଉଛି। ତ କ୍ଲାଉଡ ର ସେମିତି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ସେ କଣ କରୁଛି, ତାର ର୍ୟାକ୍ କରିକି ରଖିଛି ସବୁ, ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟୋରେଜ, ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲି RAM, ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ CPU ପ୍ରୋସେସର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାଉଡ କୁ କହୁଛେ ମୋର ଏଇ କନଫିଗରେସନ ର ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର, କ୍ଲାଉଡ ସିଏ କଣ କରୁଛି, ତାର ସେଇ ଯୋଉ ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ର୍ୟାକ ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିଛି, ସେ ସେଇଥିରୁ ଭର୍ଚୁଆଲାଇଜ କରିକି ଆମକୁ ଦଉଛି ଆମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଏଠି 100ଟା ଓଏସ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବି, ମୁଁ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବି। ତ ମୁଁ କ୍ଲାଉଡ ଠୁ ଆଣିବି କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି, ତମେ ଏଠି କ୍ରିଏଟ କରିବ, ଲଞ୍ଚ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ କରିଦେଲ। ଏଠି ଦେଖ ନମ୍ବର ଅଫ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ, ମୁଁ 20ଟା ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିବି। 20। ତମେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କଲ କୋଉ ଟାଇପ ର ଦରକାର, 20 ଏଠି ମାରିଲ, ସେ 20ଟା ୱିଦିନ ଏ ସେକେଣ୍ଡ 20ଟା ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିକି ଦେଇଦବ, और 20ଟା ଓଏସ୍ କ୍ରିଏଟ କରିକି ଦେଇଦବ, और 20ଟା ସର୍ଭର କ୍ରିଏଟ କରିକି ଦେଇଦବ। ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନପ୍ରିମାଇଜ ରେ ସବୁ ସେଟଅପ୍ କରୁଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ମାନୁଆଲ ସବୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। 1 2 3 ସବୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ ଆଣିବା ମାର୍କେଟରୁ, ତା ଭିତରେ ଓଏସ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା, ତା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ କରିବା, ୟୁଜର କ୍ରିଏଟ କରିବା, ଏଠୁ ଯେଟା ସବୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ। ଓକେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଭର ମେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆଜ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ୍, ଆମେ ମେନଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋକସ କରିବା ଆରି ଉପରେ। ଓକେ। ଆଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଲିନକ୍ସ ସର୍ଭର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦେଖିବା, ୱିଣ୍ଡୋଜ ସର୍ଭର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦେଖିବା। correct? ତାକୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ ସର୍ଭରକୁ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବା, କନେକ୍ଟ କରିକି କେମିତି ଟ୍ରବୁଲ ସୁଟ୍ କରିବା, ଜଣକୁ କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ପରମିଶନ ଦବା, ତାକୁ ଟ୍ରବୁଲ ସୁଟ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ୍ ରେ। ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଏ ସବୁ ଏରିଆ କଭର କରିବା, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କଣ, ଆଉ ରିଅଲ ଟାଇମ ରେ କଣ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ यूज करिए। तो किसी डाउट? जदि डाउट नहीं, काली काली किंबा परदिन भितर आउ गोटे डेमो करिवा। ओके। अब प्रोसेस रे कौन कौन अच्छी केमती जीवा। ओके कौन सर रेगुलर सिस्टम क्लास एडमिन कौन सर आगे। हाँ सर सर सिस्टम एडमिन ପାଇଁ କଣ ଆମକୁ ସେପରେଟ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା? बुझी पाइलिन आपणकर एई जोटा माने एई जोटा आज क्लाउड क्लास विथ हाँ डेवऑप्स विथ जो हमें क्लाउड जो ओके ओके हम आपण जो जॉइन एनरोल करछिन। ओके क्लाउड रे आपण जॉइन करछिन मॉर्निंग बैच मोर आज्ञा आज्ञा 6 टा जो बैच होची करे। हाँ 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 सर हां ମୁଁ सेटा କହୁଥିଲି एक्चुअली ओके ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ କୋଉ ମାନେ ଏନରୋଲ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ଡେସ୍କଟପ ସପୋର୍ଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଭଅପ୍ସ ଆଉ କ୍ଲାଉଡ ସି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆଉ କେବଳ ଆଡମିନ୍ ପାର୍ଟ ସି ଗୋଟେ system- ଡିଫରେଣ୍ଟ। ହଁ ହଁ ତ ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ।
ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଡେଭଅପ୍ସ ଆସିଗଲା, ଡେଭଅପ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ। हाँ ତ सर। ସେଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଚଡିଏଲସି ଲାଇଫ ସାଇକେଲ କୁ ଅଟୋମେଟ କରିବା ପାଇଁ हम्म। ଆମେ ଡେଭଅପ୍ସ ୟୁଜ କରୁଛୁ। correct? ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଅପ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ହୁଁ ଡାଉନ ହୁଁ। ଟାଇମ ରହୁନି। ଡାଉନ ଟାଇମ ହଁ ରହୁନି ମାନେ ଆପଣ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ରେ ଯାଉଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭର ଡାଉନ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ 4-5 ଦିନ ପାସବୁକ୍ ଧରିକି ରହୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଆଜିକା କେସରେ ସେଟା ନାହିଁ, ବିକଜ ଅଫ ଡେଭଅପ୍ସ। ଆଜ୍ଞା। हाँ ଓକେ, सर। ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ ଟିକେଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସର୍ଭର ଡାଉନ ରହୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ନାହିଁ, ବିକଜ ଅଫ हाँ सर। ଡେଭଅପ୍ସ। ତ ଡେଭଅପ୍ସ ଟା हाँ ଗୋଟେ सर। ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷଟେ। हाँ ତ सर। ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିନ୍। अच्छा। ଡେଭଅପ୍ସ ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିନ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି। हाँ सर। correct? ତ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଅପ୍ସ ର हाँ ଆଡମିନ୍ ପାର୍ଟ ରେ ଆପଣ ଟୁଲ ର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ରହିବେ। ଡେଭଅପ୍ସ ର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା 10ଟା जो 12ଟା ଟୁଲ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ हाँ ମୋ କୋର୍ସ ରେ, ଆଜ୍ଞା। ଇଚ୍ ଇଚ୍ ଟୁଲ ର ଜଣେ ଜଣେ हम्म। ଆଡମିନ୍ ଥାନ୍ତି। correct? ତ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆଜ୍ଞା। ଡେଭଅପ୍ସ ଆଡମିନ୍ ରେ ଯିବେ। ଯେମିତି ବୁଝିଲି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ଟା। ହଁ ଆଡମିନ୍ ଆପଣ ପରମିଶନ ଦେବେ, ୟୁଜର କ୍ରିଏଟ କରିବେ, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲ୍ପ କରିବେ। correct? ସେ ଆଜ୍ଞା। ପାର୍ଟ। ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଉଡ ପଢୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାଉଡ ର ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଲ୍ଟିପୁଲ ରୋଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲାଉଡ ଆଡମିନ୍, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ୍ ସହିତ ସମାନ। ଦେନ୍ अच्छा। ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ୍ଲାଉଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର। କ୍ଲାଉଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ କ୍ଲାଉଡ ର ରିସୋର୍ସ ବନେଇବେ, ଓଏସ୍ ବନେଇକି ଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କାହାର ପରମିଶନ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ଥାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ସ ରେ ଡେଭଅପ୍ସ ର ଟେରାଫର୍ମ। ତ ଟେରାଫର୍ମ ଥ୍ରୁରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଅଟୋମେଟ କରିବେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଓକେ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ओके। ଅଟୋମେସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ବଟ୍ ଆଡମିନ୍ ओके। ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ୍, କ୍ଲାଉଡ ଆଡମିନ୍ और डेवऑप्स। ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସେମ୍। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ओके। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ସିଷ୍ଟମ आडमिन, ସେତେବେଳେ हम्म। ଓଲ୍ଡ ଏଜରେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ ପ୍ରିମାଇଜ ସେଟଅପ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ଅନ୍ ପ୍ରିମାଇଜ ସେଟଅପ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛେ, ବିକଜ हम्म। ୱିଦାଉଟ୍ ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭର ତମେ ଲଜିକାଲ ସର୍ଭରରେ କାମ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ କ୍ଲାଉଡ ରେ କନେକ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ हम्म। ଫିଜିକାଲ ମେସିନ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ कनेक्ट ହଉଛି। correct? आगे ମୋ आगे। ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଟା ଅଛି, ତା ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ କ୍ଲାଉଡ हम्म। କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଛି। correct? ମୁଁ हाँ କ୍ଲାଉଡ କୁ सर। ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ଫିଜିକାଲ सर्वर ମୁଁ କ୍ଲାଉଡ କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବିନି। correct? हम्म। ତ ସେ हम्म। ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭର କିଏ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ? ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ୍ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ। ତାଙ୍କ आगे। ପରମିଶନ, ତାଙ୍କର A to Z ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ। correct? ओके। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ठीक ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, आगे। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଏବେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାଉଡ କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁନି। ତ हाँ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରର କିଛିଟା ପାର୍ଟ ସେମାନେ ଅନ୍ ପ୍ରିମାଇଜ ରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛିଟା ओके। ପ୍ଲାଟ୍ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଖୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଉଡ। ତ ସେ ସବୁ ସର୍ଭରକୁ କିଏ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ? ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ୍। ତାମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ୍ ର ଅନ୍ ପ୍ରିମାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାଉଡ ରେ କାମ। हाँ सर। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଡୋମେନ୍ ଫୁଲି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାଉଡ କୁ ଯାଇନି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ର ହୁଁ ଯେତେ ବି ହୁଁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି। କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ ଯେମିତି କି ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, କାମ କରୁଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିବିଏମ୍ ବୋଲି, ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ହୁଁ ବିଜନେସ ମଡେଲ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା କି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ପିପିଏଫ୍, ଏପିୱାଇ, ହୁଁ ଏସଏସଏ, ସିବିଡିଟି ଟିମ୍, ହୁଁ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ସ୍କିମ୍ ଗୁରା ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଓରାକଲ୍ ଡାଟାବେସ୍, ଲିନକ୍ସ ହୁଁ ଆଉ ହୁଁ ଜାଭା ହେଲା ତାଙ୍କ ମେନ୍ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ହେଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଜାଭା ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ। ତ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ ପ୍ରିମାଇଜ ରେ ଆମର ଡେଭଅପ୍ସ ର ବି ଅନ୍ ପ୍ରିମାଇଜ ରେ କାମ ରହୁଛି, ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ଆଡମିନ୍ ର ବି ଅନ୍ ପ୍ରିମାଇଜ ରେ କାମ ରହୁଛି। ତ ଦିଟାକ ଶିଖିବା ବେଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଉ କିଛି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ମୋର ଗୋଟେ 10ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ତ କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେମୋ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଏଇ ଥିବ, କ୍ଲାସ ଟାଇମ ଟା କେତେବେଳେ ରହିବ ସାର୍, ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ହେଲେ? ଏଇଟା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବା। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳେ ସ୍ଲଟ୍ ପୁରା ଡେଭଅପ୍ସ କ୍ଲାଉଡ ପାଇଁ 3ଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି। ଇଭିନିଂ ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି 8ଟାରୁ 9ଟା, ଆଉ 10ଟାରୁ 11ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଟା ଆମେ ଠିକ କଥା ହେଇଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କଥା ଠିକ ହେଇଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ଅଲ୍।